May isa po. Good morning po. Mayroon po tayo isang ditong subscriber. Taga saan po kayo? Mabaliches pa. Yes, Sir Ronel. Thank you po ah. Sir NJ, good morning po. Good morning. Hinahanap ko lang. Dito pala nakapwesto. Kaya saan pin natin? 250 na lang dito. 250. Gaganda. Healthy. Mga kulay. Kaya dito, sa medyo malaki. 350 sa kakatail natin, 800. Sa Lutino natin nakakatail, 1,000. 1,000 to. Ito 800. Ito, 350 na lang to. 350 Lutino. Ah. Ito ko pa. 350 rin. 350. Ewing, may mga Ewing din tayo. No? Ganda oh. Kaya dito, Dito, 350 rin. 350. Sa mga opa, 350. 350. 250 na lang tayo dito. 250. Ganda oh. 200 sa para Para kits natin, sa kits. Pero ito sa mga medyo malaki Ito, sa malalaki natin, 1K, mga naglalaro na yan. May mga tricks na raw po ito. Oo, may mga tricks na. Ito rin, may tricks na rin ito, sir. Oo, lahat. 1, 2. Sanay na po kasi sa sirig. Pero Jay, kunin ko po yung number mo. 099256-12344. Yung Facebook account naman natin is MJEHMJHY. Yun. Thank you po. Thank you. Sir Johnson, magandang umaga po. Good morning. Good morning po. Update na tayo sa mga dalhin, sir. Sir, sa features natin. Dito 800, 400 bawat isa. 400 lang siya. Dito 600 pares. 600 pares. Sa kabila 500 isa. Ito, 500 isa. Ganda oh. Sir, rin to? Dito 800 bawat isang pares. 800, gaganda oh. Yung dalawang Spangle na Bayo, tapos yung dalawang Japanese. Ganda. 800 daw po kada pares. Sir, dito? Diyan 200 lang isa. 200 ang isa. Kaya sa Lutino natin, Ganun din. Crimino to, no? Isa yung red ay 300. 300. Tsaka yung palo. Ayun pa. The rest 200 na iba. Pero lang yung mga red eye. Okay. Sir, dito po. Yan, 200 din isa. 400 pares. 400 pares. May matured na dyan. Sir, dito, medyo Dito, may 250 isa. Tapos yung ito, budget kit, 1,000. ito, budget kit, no? Ayan, saka nasa baba. 1,000. Dito, 250 isa. 250 isa. Sir, dito. Yung mga rem, itong Hago line, 600 isa. 600 ang isa. Yung mga Japanese, 600 pares. 600 pares. Sir, dito, gaganda rin ito. 600 pares. 600 din pares. Mga rainbow Japanese. Rainbow Japanese. Ito, sir, ulit, no? Ganito natin. Ito, sa akin pa yung... Ito pa pala. Oh. Alswan, sir. Albino, tsaka... Ito, 1.4 1.4 pares. 1.5. Ito, 1.5. Ito, 1,000. Ito, 1,000. Ganda rin ito, oh. O pa yung babae. Oo, ganda, oh. Magkano itong black? Magkano yun? Ang isa? 400, 800 pare. 800 daw po ito, pares. So, unahan na lang, ganda, oh. Classic. Classic, ganda, oh. Padungos lang, pero ganda. Ayan, the rest, ito na sa akin. Sir, sa'yo rin to. Hindi na. Yun na, ayan. Ito, sir, dito tayo ulit. Update tayo. Ayan, 50. 50, yung malaki, oh. Yan. 40. 40 yung sumusunod. 35. 35. 25. 25. 25. 25. 15. 15 yung maliit. Benching ko. 35 naman itong mga rabbit. 25. At sa kanyang artificial egg, 30 isa. 30. Tsaka sa singsing, Yung clip ring, 5 piso lang isa. 5 piso. Sakit. Sa training box natin, 600. 600. Ito, oh. Sir, sa ano natin? Nespad, 35. 35. Ito, nakuha na to, nabili na to. Nabili na. Ito 80. Ito, 80. Nespack. Kahitlugan. Ano? Kahitlugan yan. Yan, pangkalapate, no? Pangkalapate. Yun, yun lang po. Dahil Sir John. At, di basket pa. 90. 90. Yan. Sir John, kunin ko po yung number mo. 0921-549-6442. Ayun, thank you po. Thank you. Good morning. Good morning, Boss Mark. Oy, Yun, may dala siya. Isang... ito po, pinagpapares lang. Yung babae po, itong Green Opa, Split Ino, na proven na naglabas na daw po ng Lutino Opa. Tapos ito pong lalaki na Green Ewing Opa, Pos Ino. Edge siya pare. Edge, yeah, pinagpapares pa lang po niya. Magkano sa parisan to? Ay, 1.5 na lang. 1.5. Dalawa, ayan. Babae at lalaki na raw po ito. Sure gender na yan pare. Full gender na.
Yun. Sir, kunin ko yung number mo. 0906-018-1520. Yun. Sir Mike, thank you. Thank you. Sir Jun, good morning po. Good Yun. Siya sa budget natin. 1.5 isa. 1.5 ang isa. Yung isa dyan, kuha na ha. Nakuha na isa. Alin na kuha? Ito. Kuha na raw po yan. Siya sa kabila. Yan, 5,000. Ganda oh. Gulat oh. 5,000. Siya sa ordinary natin. 200. Sir Lutino. Yan, 250, Lutino. Lutino. 200 sa normal. Sa iring natin. 300. 300. Yun. Yun lang. Dahil Sir Jun. Sir Jun, kunin ko po yung number mo. 09326-219471. Yun. Thank you. Boss Romel, good morning. 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 Sir, sa back to back natin. 1, 2. 1, 2. Ayan. Albino, ganun din? 1,000 lang. 1,000 lang po, albino. Sir, dito sa mga natin. 200 lang isa. Ha? 200. 200 ang isa. Ganda oh. Halo na po eh, may opa, tsaka non-opa. 200. Parakit natin. 200. 200 din. Ganda oh. Yun. Sir Mel, lalagay ko lang FB mo. Thank you po. Sir Willie, magandang umaga po. Good morning, good morning. Ngayon lang uli. Siya sa parisa natin ng kakatail. 1.5. 1.5. Ganda oh. 1.5. 1.5 pares. 1.5 pares. Sir, dito sa dab natin. 400 pair. 400 ang pares. Yan. Sir Willie, sa ito to? 250 isa. 250 isa. Oh. Yan, 250 isa. Ito oh. Halo na po eh, may opa na oh. 250 raw po isa. Sir Willie, meron pa? Wala na. Wala na. Yan, kunin ko po Sir Willie, number mo. 0946-699-2521. Yun. Willing Pogi. Yun, thank you Sir Willie. Yan, good morning po Sir John John. Magandang umaga po. Good morning. Ito mga body euro. Budget sir, magkano 20. budget natin? Ito, Paris na to. Kahit 5.8. 5.8 pares na. Sa kabila sir? Ito, 5.5. 5.5. Ito, bihira yan. Bihira yung kulay niya. Ito. Naubos na kasi iba niyang ano. Wala na, nakuha na. Sir John John, baka kunin ko yung number mo. Number ko 09536-16487. Text lang kayo, huwag na kayo tumawag kasi hindi ko masagot eh. Okay po, Sir John John. Okay. Yan, good morning po Sir Aris. Magandang umaga. Yan, update na tayo sa madalang sir. Sir dito, sa mga ano natin. Mga dominant 5 natin, 700 lang sa palo, back to back. 700 pares yun. Oh, pares na sa mga palo natin ganito, 800 lang pares. Eh, mga red Oh, dito mga ganun din to, 700 pares. Ganyan din, 700 din to. Maganda oh. Yan, yan. Sir Aris, ito lang dala mo. Ha? Ito lang dala mo, no? Ito lang, no? Sold out ka na natin, binilag natin na budgie. Okay. Na ano kagad, ubus Sir, kagad. lalagay ko na lang yung Facebook mo. Facebook na lang, thank you, Thank you. Good morning po, Sir Eric. Morning, sir. Good morning. Ito mga dala sir. Meron tayong mga palo dyan, Magkano sa palo, sir? 300. 300. Sa mga ordinary, 180, 170. Ganda oh. Sir, sa kabila, Yan, 170. Mga ordinary. 170. Kaganda oh. Ganda nito. Sir, sa'yo rin to? Oo. Sa pail, sir, magkano? Yan, meron tayong danpalo. Dan palo. Ito Yan, Pablo. pares. Par blue, tsaka green Ewing. Magkano, sir, sa dan 4-5, pares. 4.5 pares. Grabe. Yan. 4.5. Kinis. Sir, dito sa kabila. Yan, meron Lutino, Nanopa, 1,000. Saka pail, no? 800 yung pail. 800 yung pail. Ganda oh. Grabe itong dan palo. 4.5 pares. 4-5, pares na yun. 4.5. Yan. Sir, kunin ko yung number mo. 0928-175-0548. Kamalig. Thank you. Thank you. Sir Gian, good morning. Morning, boss. Yun. Ito mga hunted natin available. Sir, sa feed natin magkano? normal, 250. 250. Yan, pag parakits, gano'n na lang din. 250 na lang din. Dito? Dito, sa mga, mga power blue, tas white bulls, mga medyo may karga, ay medyo high mute, 300 na lang. 300. Tsaka katail natin. Saka katail, 1,000 ang isa. 1,000 isa. Normal tsaka red yun. Oh, halo na yun. Kahit Halo ano. na. Ito mga parisan mo, Ito sir. sa mga breeder, ano to, boss? Bali, 1.8 pares. 1.8 pares. Ito, proven pair. Proven pair na pala to. 1.8. Oh, 1.8. Dito. Ito, boss, bayad na eh. Bayad na to. Ito, sa ganito. Sa ganyan, 80. 80.
80 pair, 100 grams. Yun lang po. Dala Sir Gian. Sir Gian, baka pwede mahingi yung number mo. Ayun, ano na lang, 0962-184-7141. Ayun, Gian Gian Dalmasio. Sa Facebook meron din, Gian Ronquillo. Okay. Search nyo na lang, makita nyo yung profile, Thank you. bata. Thank you po. Okay, thank you, sir. bossing. Thank you. Sir Richard, good morning. Ay, good morning, boss. Sa'yo ito? Yun yan. Ano ba sa'yo? Ito. Ito. Kaya magkano dito? 700. 700 pares. Pares, 700. Eh, size lang yun. Sa isang to. Ayan, sa daw po ito. Sa Lutino natin, Sa bata, 300 lang. 300 lang, oh. Sa baba, ganun din. Hindi, mga normal, yung isang pare, tangle, Panggel. 400 lang yun. Sa baji natin. Yan, nakuha ko lang yan. Alam ko mo lang. Ilan din. Sir, kunin ko yung number mo. 0994-470-7273. Yun, thank you. Let's go.